An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. O faamuna a fɔra cogo min na aw k'aw cɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bolomafara bila ka na di bɛnkɛ ma yan. N ka taa kubu la kɔni. E ko ne yɛrɛ tɛ entraînement daminɛ. Bɛnkɛ. Ne na entraînement daminɛ. Ka taa jɔ poste jumɛn na? E bɛ jɔ ele la wa bɛ bɛ jɔ attaque. Bidon yɔrɔ la kɔni. Ok. Bɛnkɛ. E na tɛ final la ne kɛlen ka bidon min y'a na gagné. Bɛɛ b'o wari dunni na. Non, i tɛ ba wari kɔni dun na. O kɔrɔ ko ɲinan kɔni ta bɛ kɛ wari dun ye. Ne tulo la dɔrɔn Paris Saint-Germain bɛ se k'an ta ten. Messi taara yɔrɔ min na. K'an fara Messi kan. Ka bɔ Paris ma bɛnkɛ. Bɛnkɛ ka bɔ Paris ma. I ka bɔ Paris ma. Bɛnkɛ ka bɔ Paris ma. I ka bɔ Paris ma. I ka bɔ Paris ma. Voilà, Messi ka bɔ Paris ma. Na la te Messi wala Paris ma diante ali tonti. Messi ka bɔ Paris ma. Ayo bismillah. Bɛnkɛ. Ne. An bɛ don gafe kɔnɔ. Ayiwa. Na Ala ka diɲɛ ye. Ni Ala sɔnna. Inch'Allah. Bismillah. Bɛnkɛ ne ko jɔnni fagara dɛ? An ka kɔrɔ fɛ yan. Le chef du groupe État islamique au Grand Sahara tué par les forces françaises, annonce Macron. Bɛnkɛ nin y'a nanzarakan kɔlen a yɛlɛma bamanankan ɲɔɲalen na an bɛɛ lajɛlen ka nin faamu dɛ. Ko dantɛmɛwalekɛla jadikɛlaw ka ɲɛmaaba dɔ i k'a dɔn Mamada Faransi sɔrɔsiw y'a fa koyi. Président Macron yɛrɛ de bɔra ka kuma in fɔ. An y'a tɔmɔ jɔnni kɔ? AFP. Agence France Presse. Bamada. Faransi sɔrɔsiw u ye nin cɛ kuma in de fa. Cɛ min n'a tɔgɔ ko Adnan Abu Walid al-Sahrawi. U y'a fa. Faransi ko nin kɛra sekuraba de ye u ka sɔrɔsiw bolo. U kɛlen ka dankari kɛ nin dantɛmɛwalekɛla belebele in na. Ko nin ye sekura y'u bolo. U ka kɛlɛ kɔnɔ. Kɛlɛ min n'u kɛlen bɛ k'a daga sigi i k'a dɔn dantɛmɛwalekɛlaw dala Sahel kungo nin kɔnɔ ye. Jamanakuntigi sa Faransi ta ko don. Emmanuel Macron ale de ye nin fɔ a ka bɔlɔlɔ sira kan. Araba su ka dugu jɛ bi la. A ko k'a ta fɔbɔnda tɛmɛnen na. Faransi y'a yira k'a fɔ k'u tun ye maajugu caman minɛ jɛkulu in kɔnɔ n'o ye AIGS ye. Force Barkhane maaw k'u y'u minɛ. N'an ka sɔrɔsiw ka tigɛdi ɲɔgɔnma kɔnɔna la. Ja o kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ. Babada ka se k'i bolo da jɛgɛ kunbaw kan. U y'o de la sa. U ye pankulun ta ko a fɔra n ye ko cɛ in bɛ nin yɔrɔ in na ye. U ye pankulun ta ka susuli dabɔ. U ye susuli dabɔ. Cɛkuma in nana to o susuli de la avion ka gosili baw. Adnan Abu Walid al-Sahrawi. I kabako i sɔnma dɔn wa? Ayiwa. A kɛra a bɛ dɔgɔkun damadɔni bɔ koyi. Da ka don ala nin waati in de la o fana y'a dama fɛɛrɛ de ye. Ko ja ale yɛrɛ tun y'o ka cɛkuma fɔlɔ ye numéro 1 AIGS. Faransi sɔrɔsiw ka minisiri muso nin Florence Parly ale yɛrɛ bɔra ka sɔrɔsiw fo nin ko in na kosɛbɛ. Ko sabu nin kɛra waati min kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ juru gɛrɛntɛlen don Faransi ni an ka transition fanga tigilamaw ko juru jalen don an n'u cɛ. Juru jalen don an n'u cɛ nin waati in na dɛ. Jiw ka kalan Bamakɔ ni Paris cɛla. O la sa o ji kalaya k'u ye jumɛn ye ko an ka sɔrɔsiw labɛnnen don ka bolonɔ bila sɛbɛn dɔ kɛ ni Irisiw ka cakɛda dɔ ye n'o ye Sibilangalama cakɛda ye mercenaire Wagner n'an t'a ma fama kuma. Awɔ kɛ i bɛ tɔn min na nin. M'a mɛn. Ayi ne na e de don a bɛnkɛ. Awɔ. Bon komi ne tun bɛ ka kuma n t'a dɔn ne tun bɛ ka kuma mɔgɔ min fɛ an ka taa. Nka da ma fama kuma ma. Sibilangalama minnu bɛ yen n'o ye mercenaires ye k'olu ba kelen ɲɔgɔn na k'an ka na an ka sɔrɔsiw kalan k'u jo ni k'an ka ɲɛmaaw lakana yɔrɔ jeli kalaya n'o ji kalaya b'a ni Faransi cɛ da fila in na. Jɛkulujuguba in sa n'o ye dantɛmɛwalekɛla ninnu ka jɛkulu nin AIGS i b'a dɔn a bangera san min? Ayi. 2015. San 2015. Jɔnni y'a bange min fa ale filɛ nin ye. Adnan Abu Walid al-Sahrawi. I b'a dɔn k'a fɔ Sahrawi ye jamana de front polisario. I b'o dɔn wa? Ayi. Voilà Sahrawi yenka de don. Politique tɔn min ye yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ka di Sahrawi ma République Sahrawi a tun b'o politique tɔn na dɛ. Groupe indépendantiste du Sahara occidental. A bɔra o de la ka na don Al-Qaïda la.
au Maghreb islamique ACMI olu y'u bolo siɲɛ la ka kɛ ɲɛmaa ye kabini o de kɛra sa a nana kɛ Faransi jugu fɔlɔ-fɔlɔ de ye a ma ɲɛ fo Emmanuel Macron y'an ka jamanakuntigi wele tɔnsigi baaralen min na po an da b'a fɔ ma kuma ma Macron yɛrɛ da y'a fɔ kan jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye Adnan Abu Walid Al-Sahraoui grand frère de Mamada DND men kɛ bɛnkɛ grand frère de man ɲi e m'a fɔ k'e grand frère don wa e de ye Mamada ye e tɛ da ni daman kan ya ne da ne da ka kan e da ne daman kan kɛ arabu tɔgɔ t'aw bɛɛ la ye yan Adnan Abu Walid Al-Sahraoui grand frère de Mohamed DND men kɛ tora nin jɛkulu in dɛ n'an donna sɛbɛ la Mamada ko tarabasoli caman kɛra an ka jamana saba in kɔnɔ ja kamalen de don koyi sabu ka d'a kan yɔrɔ min n'u bɛ k'o tarabaso ka mara b'o kan o yɔrɔ in dɔɔnin bɛ jamana in saba bɛɛ la ka k'i komi n'i b'i sigi so kan sa à cheval sur les 3 pays Mali Niger Burkina bon n'i y'o jamana saba lajɛ o ye fantan jamanaw ye kurururu fo ne yɛrɛ banna ka k'a jamanaden dɔ ye e di yɔrɔ jumɛn jamana maa ye américain l'américain oui américain black américain américain noir ayiwa bon n'i y'o yɔrɔ in lajɛ Mamada ko tarabasoli cɛjuguw kɛra yen de jɛkulu in fɛ EGS i y'a faamu ani jɛkulu wɛrɛ bɛ yen ko GSIM ni arabu ko JINIM olu fana nan'u tɛgɛ de di Al-Qaïda ma o ɲɛma anw ka jamana den dɔ don koyi Yadagali ko Faransi b'a fana kɔ dɛ Faransi ministre muso ko k'olu ka kɛlɛ tɛ ban dɛ ni cɛ in sali tɛ kɛlɛ bannen ye dɛ ko la lutte continue k'u ye tarabasoli min kɛ f'u ka nimisa bɛɛ de la Faransi minnu sara o civil minnu fagara o Mali la Niger Burkina ko f'u k'a fɔ n'u kun y'a dɔn ayiwa nin cɛ in min fɔ ale filɛ fɛnɛ ale ka jɛkulu octobre kalo san 2017 ale de kɛra sababu ye ka américain 4 fa force spéciale ani nigérian 4 y'olu fa u ye jan de da olu ɲɛ Niger dugu dɔ la ko Tongo i t'o dɔn sa i hakili bɔra yen ko ne bɛ fitininama bila ka t'i bakɔrɔba fɛ yen yan arakiya ja Niger Tongo Niger i lamɔna min bolo sa arakiya ja ne yɛrɛ ma bɔ deli ka bɔ Mali da fɛ Mali frontière min bɛ ne yɛrɛ ɲɛ dara a frontière kan o bɛ la kana kɛ fisiriwale tanti arakiya ma sa i y'a ka mɔni caman min i y'a ka makɔrɔni caman dun Niger Mamada ɲɛna ko cɛ in ka gosili dann'o ma wa ko bɛɛ gosi de dun Adnan Walid Al-Sahraoui grand frère de Mohamed DND san 2019 Mamada a ye Mali base militaire gosi ka Niger base militaire gosi sɔrɔsi caman de sara olu la ni ma jugu ye nin cɛ in ma ɲi dɛ nin ma ɲi dɛ e yɛrɛ k'a banna u ti kalo tile 9 salon e ɲinɛna Niger IGS ɲɛmaaba min fɔ ale filɛ nin a yɛrɛ de ye yamaru di ko ka Faransi minnu nana baɲumankɛ tɔn les humanitaires français a y'u fa mɔgɔ 6 an'u ka chauffeur kɛ o ye Nigérien ye a y'u fa u y'olu bɛɛ fa Mamada ninnu denmisɛnnin funɛnkɛnnu minnu y'u ka baara bila dɔrɔn an bɛ ɲumanya de kɛ fantanw ye sa olu nalen o ɲumankɛ la dɛ a y'olu fa u kun ka to turu ka se bɛnkɛ ma u kun ka to ka ɲumankɛ turu ka se ma wala n den kumacogo ka ɲi bi kojugu Ala ka nin kɛ sahaba ye Ala ka nin laban Ala kana kumacogo bɔ i da y'u fa ka sɔrɔ u ka hɛrɛ ma se i ma o ma diya ne o man ta yafa an bɛ jagabɔ waati la bɛnkɛ jagabɔ sera a ka ɲi u ɲɔgɔnna dɔ bɛ na u ka jaga d'i ma de Ala k'i da kɛ sanu ye wari ye k'a mun na sanu yɛlɛmali bɔ f'i ka t'o feere de wari de ye direct yanni ka sanu di ne ma sanu wari di ne ma jagabɔ bɛ yen sisan dɔ bɛ de wele awɔ walayi a ma jaga a sugu bɛ kɛ koyi ko k'an tɛ ɲinɛ jaga in lajɛ an ka di lura ma ka wariko kuma cayara surtout Saudiya ka ninnu ayi hali Mali la hali Mali la hali Sikaso yan bɛnkɛ dɔw ka jaga filɛ nin ye n'a dir'e ma sisan i ka kuma caman bɛ dabila koyi maraka de ka jaga bɔ ka ca
ko ni maraka be sara ala nyar we jaga boda tire bora naam ibado o ta bane de franci banga jamana nga ka cha sa shiginyi uyu ka mami tora korofe saya franci ma biduru lu de ni torala eske makoro ko ni che fale min fleni ka bi gomi sa kuntigara sada juru de be fulake la sa ko de nyini ugujija wala ho ko monto awo ya fam awo liya jate mine tigi francis sorashi munim be anga korofe bi de ma baduru 5000 hommes comme on va faire ka chama mola de ka bafla ne kebe duru bola wala ma basaba o dron de bito ato bita yani sawere 2023 che sam bafla ni mo saba ko ka daka o bunu ka force barkan ni labe chogo do la ko yoro Emmanuel Macron re da sera kuma ma mena ko ba nu yo ke o bi soro ka marabolo be fa o fa kidal tesali tomotu mali ko rofe bo be labla mali kata o be lay konga o korote ku be ta ka bo o be mali blare o tita de aya o tita o bu barake chogo de yelema sisa ka be ni kele chogo yayi esike ka dobo kele ke chewla ka to jolewni on a to luka kele be continuer de voilà yo ko jone sara Abu Walid al-Zahrawi grand frère de Mohamed de Adede menka e chenela katabi kiti resro fo sahara kono moy oni bla kuru ni banga seche moy o ka juguna be oni bla jabale ni to ko firiti subhanallah oni bla jumura kono jumara che ko ali kay mara law taga suzuli damene ne ko mune tem blaga taga Angleterre yenga dia benge problème dala ya be ga ko koro fekele chronique le bito lu fi wa be koro fa be koro angata benge ne amita nyefe awo ne ko rishu ka na liko ni meka jondi fo kuna anda tura kuma awo jondi jatige de o de nyini ngali fene kelime ya e kante malila ya awo deux points pourquoi les négociations entre Bamako et Wagner suscitent tant de crispation wena ndara ka benga ayi ne yela made ka fa bamalanga na lambe bako ka famia ali ningo ka fo irisiga na mbofo afo babuchina na go famia te irisiga me be maranga ne afula babara no ane anglais ko muna sugu ko kuma min be anga jamana nyemaw ni irishu ka siblangala ma tombelebele Wagner ko o kuma nyoga min bolu ni nyanche bolono blakola ko muna o de kembe ka nyugu ni nyaga wuli dowla bide ñini galegele mali web de ñini nga ñefo wala ki ga ko jilu be ka kaleya kosobe anga fanga français fanga ani ikado français che ka sababu ke mi anda ma fama kuma ka dukuna anda ba kuma la de ola uluka siblangala ma to no des sociétés de sécurité Wagner mawada ka kuma wulile de to ibe wulile min kuna sini tarata Francis ministre min chesirle do sorasu ka kula Florence Parly yoranda serama o goni benga nye dabal ba ko ide ko wa be anni olu chebe soso awo olu ka sorasu be para fefe la saheli kono ko rishu nali na shitebe ale yo fotro ministre min chesirle do Francis ni jamana wera chesira tamala o bora kafo ko groupe ngoni mananna mali kono ya u sen dun to be beni Francis Sorasi laban sen boto ye ok sike konote c'est même facile ba ko à Paris l'inquiétude est réelle ko Paris inquiétude ko jorna ko ni kene kanda de saw ni société jugu bayiri su olu ku sen da malila ay ko ne asoro barkan ko kuma ti Francis nyama ya fora o ye kangar da de aywa ko ni ye terrain de Chile ki ka fo asuna ga chedo ye ku kana terrain pande ku kana pande ko Wagner côté na Mali là pas de Wagner au Mali ligne rouge il s'agit d'une nouvelle ligne rouge pas de Wagner au Mali est-ce que voilà ni nu ya sura bi kalo damado bo Francis de la ka fo anga fanga tigila maw ye de ko ka kana sigi ka kuma ni datemo wale kelaw ye ko sabu barkani be kolu kele anta fa nu ga sigi kuma ko se anga nyemo yo ke wa ko ligne rouge folo bon ligne rouge flana pas de Wagner au Mali
an ye kunnafoniw sɔrɔ cogoya min bonda min fɛ nin sibilangalama jɛkulu in mamada k'u bɛna maa ba kelen bɔɲɔgɔnko de bila ka na Mali la yan ni bolona bilara bɛnkan in na dɛ ayiwa surasi ba kelen a bɛɛ irisi a bɛɛ joli a kelen kelen bɛ dugu ci nka an ka jamana ɲɛmaaw ko bɛnkan bolonama bila bɛnkan na olu ni maa cɛ dɛ ko nin y'a ye bolonama bila la o ko bɛɛ kɛn bɛ ko naji bɔn ne jakuma tɔ na ko maa bɛ fɛn faamu o la wa babara ko nin bɛnkan in o caman bɛ ka munumunu a kɛrɛfɛ i ma wuraya lamɛn i t'o dogodogoninw dɔn ndigi ka don dogodogonin na ni accord ko in na bɛnkɛ ne ko dogodogonin jumɛn bɛ a ko la ale bi dɛ a fɔ ko kelen mamada n ta ye n faso ye o b'a la premier enjeu souveraineté nationale n'i ye Jean i dɔn ko walawala fɔlɔ ko n'i ye Jean-Yves Le Drian ka kuma mɛn a ye bagabaga kɛ ko Faransi sɔrɔsiw bɛ bɔ an ka jamana la bon Mali jamana ɲɛmaaw dun ministre an ka sɔrɔsiw ka ministre Mali la o ko olu b'a fɛ de ka baaraɲɔgɔnya bolofara caya ni bɛɛ ye olu bɛ kuma ni bɛɛ ye ko tɛ se ka kɛ wa an ta t'an ka jamana ye wa an bi relation kɛ ni bɛɛ ye on va diversifier nos relations nous parlons avec tout le monde o yɛrɛma hɔrɔnya hakilina in dɛ o de kɛn bɛ ka na soroba politiki fɛnɛ na tuguni Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ni Mali ɲɛmaaw y'u banba o kan an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo an bɛ baara kɛ ni maa ye min y'an jɛ an bi kuma ni bɛɛ ye e y'o yɔrɔ in faamu wa? N y'a faamu. K'an ka jamana ɲɛmaaw fana bɛ k'a yira maliyɛnw na de an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo an ka fanga banna ka ɲɛsin an marabaa kɔrɔ ma n'o ye Faransi ye olu ni yɔrɔ y'a la mun ye politique waati min na an bɛ ka ɲɔgɔn ɲini ka dɔ ka fara transition kunnama kan wa fɛn kana fara a kan wa ayiwa maa minnu sɔn min ka jan olu de y'a jate minɛ k'a fɔ hali ni accord ko in dɛ Mamada bɛ dogodogonin de fɔlen dɛ i kɔlɔsi accord kuma in na koyi sabu dɔw kɛn bɛ k'a ye ko nin ye fɛɛrɛ de ye walasa transition jɛyali k'o dankɛnɛmaya ka ɲɛsin an dɛmɛbaa jɛkuluw ma kɔfɛ minnu bɛ Mali dɛmɛ an bɛ don min na i ko bi walasa transition kunnama ka jɛya donc n'u ye ɲɔgɔn sama sama nin na sisan o bɛ taa ɲɛnabɔ tuma jumɛn Wagner kana na n'u nana an bɛ nin kɛ tan n'u nana an b'a kɛ tan an bɛ tila o la tuma a fɔ fajiri b'i wele kɛ ko b'i komi bagabagali coup de bluff poker jeu la comme i tɛ poker dɔn a ye n t'o dɔn poker la bluff b'a la dɛ o da poker ye jeu juguba de ye wa nafolo ko dan don n bɛ se poker la dɛ o bɛ se min o bɛ jeu casino baw de la bɛnkɛ ne ma deli ka don casino kɔnɔ voilà c'est poker la wari bɛ sɔrɔ fɛn fɛn la ne bɛ sa non bɛnkɛ i k'o dɔn ko bɛ komi blogu poker la ko kɔlɔsiliba dɔw minnu sɔmi ka jan k'olu ko k'a bɛ se ka k'o ye dɛ ka nin ko kura in wuli tan nɔ nin waati in na walasa dɔ ka fara transition kunna o tɛ kelen ye wa filanan dogodogonin hali bi an ka diplomasi b'a la jamana fila cɛ ani bagabaga jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ influence ayiwa Faransi ko ko irisi t'olu jugu ye ko irisiw ko irisiw tɛ olu tɛ irisiw filɛ jugu ye Faransi tɛ irisiw filɛ jugu ye farajɛla tɔnba Union européenne o t'u filɛ jugu ye diɲɛnamini tɔnba olu tɛ irisiw filɛla jugu ye ko mais fan wɛrɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ n'i y'i sigi k'o lajɛ irisiw sen dɔ bɛ yɔrɔ min o dɔ tɛ Syrie ye wa o dɔ tɛ Libye ye o dɔ tɛ Ukraine ye wa Mamada k'i b'a ye k'a fɔ irisiw ka nata ɲinitɔ la Mamada k'u ni jamanadenw bɛ gosi ɲɔgɔn na kosɛbɛ dɛ ko tuma irisiw mana na Sahel kɔnɔ o bɛ Faransi jatigɛ kojugu ko wa a bɛ Mali yɛrɛ dɛmɛbaa jamana caman jatigɛ k'u tɛ da o fɛnɛ ma dɛ u ko k'u n'u sen don an ka sanubɔyɔrɔ kow la o tɛ fila ye wa o ye fila bɛnkɛ nka dɔ wɛrɛ fara kan fɛ Mamada adamadenw ka hakɛ k'u bɛ sɔn ka foroki dɛ ko ka d'a kan nin sibilangalama jɛkulu Wagner u taara jamana minnu na Mamada ko maa caman y'u jalaki binkani walew la ye dɛ ani dantɛmɛ walew la ye a sɔrɔsiw kɔni k'u b'o taabolo ta ka maaw sɛgɛrɛ Centrafrique walima Syrie k'i k'olu ka den dɔw ɲininka ko wa journaliste yɛrɛ wulila k'o kow sɛgɛsɛgɛ a photo n'a kumakanw bɛɛ b'u bolo
adamadenw ka lafasali tɔn tɔgɔ la journalistes bɛ prévu b'u tɛ saba ye n ka dɔ wɛrɛ fara kan o yɛrɛ de y'a koloma yɔrɔ ye o jumɛn sɔrɔ économiquement yɔrɔ kumaw fɔlen don a maa ninnu ka sara kalo o kalo euro wari miliyɔn kɔnɔntɔn par mois ka tila ka sanubɔyɔrɔ dɔw bila u ka bolo kan u b'o kɔlɔsi ko mais bolonɔ ma bila foyi la fɔlɔ dɛ rien n'a encore été signé olu dun bɛ ka nin bɛɛ fɔ ko mais ko fo ka nin ko in ta sɛbɛ de la ayiwa ko ka nin ko in ta sɛbɛ la dɛ ka d'a kan mali yɛrɛ nafolonin bɛ cogo di an ka fantan nafolonin kalo o kalo 9 millions euros o de bɛ d'u ma ayiwa ko n'i y'a jate minɛ maliyɛn ka sɔrɔ man bon américains dun ni français ani diɲɛlamini tɔn olu ka sɔrɔsi minnu b'an ka kɔrɔn fɛ olu bɛ sara joli b'o dɔn fo falaki olu tɛ sara olu k'u tɛ sara fɛ de Wagner mɔgɔw ko 9 millions euros par mois ko n'i y'a jate minɛ u ka waati bɛɛ kɔnɔ a bɛ taa bɛn fo 6 milliards francs CFA o kangari kɔni dalen sa faransi ɲɛmaw fɛ mamada ko ji kalayara ka taa fɛ sa dɛ irisiw y'o mɛn tuma min na i tun bɛ ɲini k'o la o irisiw ye mun fɔ kunun dɔrɔn kunun sɔgɔma dɔrɔn irisiw ka ministère affaires étrangères bɔra ka kuma a ko k'olu ni mali tɛ bɛnkan foyi la hali kumaɲɔgɔnya t'u n'an cɛ k'a fɔ k'an ka bɛn fɛn dɔ la sɔrɔsi kunda fɔlɔ ayi k'olu ka sɔrɔsi jalatigi ɲɛmaa kelen tɛ mali la k'o nalen bɛ o kuma la donc u ka olu sen bɔ a kuma la ayiwa mais ministre y'o fɔ kuma min an journaliste sɔmijanw an y'a ka kuma lajɛ mamada mais société Wagner nin don a da man baga o kuma yɛrɛ la o dun sɔrɔsi bɛɛ irisi Wagner ni sibilangalama jɛkulu in ni nanzaraw yɛrɛ bɛ k'o lajɛ ni ɲɛ juguba de ni ɲɛ cɛjugu ye ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o ye irisi nun dogolen de bɔlen ye le nez caché de l'Union soviétique de la Russie ayiwa nka mali ministre min cɛsirilen don sɔrɔsiw ka ko la sa ale kɔni jɔra la ale jɔnkan na fɔ dɛ ko tiɲɛ na ko kumaɲɔgɔnya bɛɛ olu ni sibilangalama jɛkulu in cɛ u kana an ka sɔrɔsiw former k'u jo ka tila k'an ka ɲɛmaaw lakana an tɛ fɛn wɛrɛ kalama o la fo sisan sa an tɛ fɛn kalama a la fɔlɔ dɛ ko mais mamada ni nin ko in tora ka kɛ sɛbɛ ye kɔntara ko in k'a bi kɛ diɲɛ wuli de dugukolo yɛrɛ yɛrɛ de ye Sahara kɔnɔna na Sahel kɔnɔna na un séisme dans la bande sahélo-saharienne si cet accord venait à prendre corps i ye kuma nin faamu mamada n'a opération Barkhane ta k'a lajɛ o bi tɛmɛ hali an ka frontière yɛrɛ kan ka taa don fo jamana wɛrɛw la a bɛ jamana minnu kɔlɔsi Barkhane Burkina Mali Niger i b'a dɔn Jabala bɛ yɔrɔ min na ayi a état-major de la force Barkhane même ne na ko bɛ Mali la dɛ Tchad o ye Tchad de Jamena o bɛ Jamena avion bɛ jigin min avion bɛ wuli min e na ko aéroport Senu don wa Banjugula Musa taara avion ta yɔrɔ min ka na ayi avion bɛɛ bɛ Niger Niamey a sɔrɔsi jolenw dun olu bɛ dagalen bɛ min kana fɔ n ye ko Kidali dɛ a dugu minɛ sɔrɔsiw a jolenbaw les forces spéciales i b'a dɔn olu dagalen bɛ min Wagadugu awɔ ayiwa o tuma mun bɛ Mali la yan sisan o de y'a duguduguni ye Mali la dɛ u bɛna ci bɛɛ kɛ yan de mission essentielle bɛɛ opération essentielle bɛɛ bɛ kɛ Mali de la frontière saba ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta Liptako ka na Guruma frontière nin b'o de kɔnɔ Mali Niger Burkina o ye dugukoloba de dantɛmɛwalekɛla in bɛɛ b'o de kɔnɔ ye wa Faransi ka kɛlɛ kɛyɔrɔ de ye Mali n'o tɛ sɔrɔsiw Jabala ye Jamena ye avion bɛ Niamey commandé force spéciale bɛ Wagadugu kɛlɛ kɛyɔrɔ ye Mali ye e tun bɛ nin kalama ne tun tɛ nin kalama n'o kɛra o bɛ maa bila ɲininkali fila la dɛ ni an ye accord ni signé ni sibilangalamatɔ in ye Wagner o tuma ni Faransi y'a ka sɔrɔsiw labɔ an ni Américains cɛ bɛna kɛ cogo di ɲininkali gɛlɛn filanan
nazara jamana minnu faralen bɛ Faransi ka kɛlɛ in kɔnɔna la n'o bɛ wele ko force Takuba k'o bɛna kɛ cogo di o ɲininkali fila maa b'o de k'i yɛrɛ la qui décidera l'allié américain point d'interrogation que feront les Européens qui actuellement montent en puissance au sein de la force Takuba point d'interrogation ni accord ni siera ni France y'a fɔ cogo min n'a ko k'a b'a kɛ ten Mamada k'o bɛna barika ni wajibiya ka bɔ Gao min y'a jabala belebele yɛrɛ ye Mali bɛɛ an b'aw ɲɛna ko barika ni bɛ Kidali non Gao de y'u ka base importante yɛrɛ ye Mali la bon hali kɛlɛminan fɛrɛw ni kɛlɛminan kuraw logistique Mamada k'o bɛɛ bɛ kɛ fɛn gosilen de o bɛɛ bɛ taa ni accord ni siera donc n'i y'a ɲininka k'a bɛ minnu jatigɛ a kunbabaw de ye nin ka lasa lamɛnbaaw ma laadiriya la bɛn an bɛ dugawu kɛ Mali yɛrɛ Ala ka basigi n'o tɛ ninnu ka nin commentaire baden bɛn tɛ se k'an ɲinɛ ka bɔ 2012 la ka na bila bi la o gɛlɛya kɔ dɛ voilà ni accord ni kɔni sigira ne bɛ kɛ mercenaire chargé de garder les autorités tɛ taa front na dɛ o ma k'u bɛ faamaw lakana bɛ kɛ Wagner élément dɔ ye le commando parachutistes Laurent Jacques Khrouchtchev si ne a Union soviétique commando an tilara dɛ ne ye Russie de ye Laurent Jacques Khrouchtchev Vladikov du ko k'i ka carte d'identité bɔ k'a jira k'i ye Russie ye m'anw ka filɛ nin ye commandant force spéciale soviétique u bɛ tɔgɔ la ye dɔrɔn u bɛ sin ka ye ten Loranov Jakolov Kulubalov Loranov Jakolov Kulubalov né à Moscou en 1977 commandant de force spéciale Wagner chargé de la sécurité d'Assimi Goïta e na ko bɛ taa fantan garder non ne tɛ taa ale ministre garder ministre ninnu tɛ wari caman di o safurula ye ministre bɛ wari di dɛ président ka wari di de man ca mais n'u y'i gungo kelen disidi min minɛ kɔkɔdimi b'i minɛ jamanakuntigi ma n'i gungo kelen dogodogonin dogo la a tɛ kɛ kɛnɛ kan dɛ fo ka ne jatigɛ mɔgɔ bɛ bɔ min kalama ne jatigɛra a kɛra a dira ne ma ne tɛ pan ka kama bɔ ko tellement n ye gun in fɔ fo ka kɛ ko Assimi ye n gun ne jatigɛra wa fura wɛrɛ n'a ba suguba kɔnɔ ala ka yɛlɛma jatigɛra i sera ka saki falen wari la u bɛ ka n gun n'o ye quoi i bɛ ka taa ka bɔ an da la ka na ko fɔ mɔgɔ ye dɛ aw dun journaliste a ka kuma ka ca ayi dɛ e ye commandant de wariko yɔrɔ la jɔn ye commandant ye e de la ka wariko kuma ye Surasi la Surasiya wariko yɔrɔ la tɛ commandant ye dɛ n ye journaliste sécurité la si commandant de Wagner si blangalama mercenaire ouais mais an ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'a ɲɛsin mais bisimila bɛgɛ ne an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa na Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ siga t'a la mais ne ko kalafili ninnu denw fɔra wa élection au Mali wa 2 points les gars bi ɲininkaliw kolo ka girin a ka gɛlɛ dɛ bɛgɛ les diplomates réclament plus de précision sur le calendrier mais o y'a nansarakan yɛlɛma bamanankan na an bɛɛ ka se ka nin faamuya dɛ ko Mali kalafili hukumu kɔnɔna la lasigiden minnu b'an fɛ yan u ko k'olu la faranfasiya kalafili don kan k'a jɛya u ye bɛn ka walawala hali bi n'o tɛ Lafiyabugu ba ma faamuya dɛ Buwa kɔni ok Soleil Hebdo ale de y'a fasigi yɔrɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga kunu alamisa alamisa kalo in tile 9 alamisa tɛmɛnen a dɔgɔkun tun tɛ bi ye wa bi kɔni a dɔgɔkun ye bi n'i ma fili ne hakili la bi alamisa ye ayiwa fantan hakili bɛ bɔ don kɔ ne tɛ saratala tɛ ɲina kalo sa kɔ komi ne tɛ ɲina Orange Money kɔ e tɛ ɲina o kɔ Bamada Choguel ni i k'a dɔn lasigidenw de ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya jamana minnu lasigidenw bɛ an fɛ yan o tuma u kumana mun kan Bamada a ye u lasigi k'a f'u ye ale y'a ka baara bolodalen min yira CNT la n'o ye programme d'action du gouvernement ye dɛ a y'o kuma f'u ye ko o jɔlen don sen 4 de kan fo jaabi telimanw ka sɔrɔ o la timinandiya kɔnɔ bɛn kɔnɔ sɔrɔ gɛlɛya kelen lakana fila fangaɲini politique sigida social jamana jɔsenw Bamada k'olu de degunnenba don nin waati la ko fo ka fura sɔrɔ o la ani bɛn ni kelenya
donc sogele aka nanu bismillah mama ka biru daga bana ngona sa unanu dado muna furuba kuma min ganga sigi ga mali yele ka mulukura bo no de be ke sababu ye ben gono bela jele ka ben gono nin ka soro ka kalaflu buluda u kanga ke domu sogel ko kala maiga aye foli badi farafina jegulu ma farafina tomba ma jena mini tomba ma moma ye mali joro mine geleya nu watu konnala ayufu akala ga nyunu fe ku ga mali kokoroma do de faga france fanga ku ga kokoroma do ni minanyi ni nafulo yi babada tiriya kama wala sa faga france fanga a mine chugo atachugo bi se ga nya chugo bon o fole am ambassadeur u nyana sa anya haklina o fara nyanga monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire plein de poussière de la République du Mali avec résidence à Radio Royal FM chop diplomate du Yokumadu Ugadoyema un grand journaliste ambassadeur plein de poussière plénipotentiaire avec effigie Nyemere et puis effigie abeille voilà la sécurité où il y a mon force ka shogel jabi oui du maire ou ko d'accord en be transition soutenir en ba kokoroma do ka deme abi se ka nya chuwa mina awo on ga min na mo nyini fe jona de asisi go kuma woni fe o te an to fo an mo shi jate folo de aye don jelen fo awye de kalafili na taw bi ke chugo mine ni furuba kuma yin sigira ko mi ko abi sigi no sigira o kunje yoro la kauna kalafili go kuma fo an ba fo do de ka fo anye ka prepare la tike tonsi wullo ka est-ce que bébé yagli jawab bébé yagli jawab voilà comme j'étais là-bas en tant qu'ambassadeur de Radio Royal FM donc yagli jawab benga voilà na yabla rom bismillah benga le wasablo ye munke fanga français fanga wasablo o ka tonsi bayina e ka be séance plénière au CNT deux points adoption des projets de loi portant amnistie des faits du 18 août 2020 mais momé afaba manangana ko wasablo bobara uye sharia do la ta ko la waleya o sharia ye jumay ko kera kalo uti kalo kletane shegi salo o bage faga faga bindo ya ko kero la ya fakera keba bema ikabagun e bala ay te jami be gala do mobile kono sora sejani ngone de tundo debe fa ko ya fakere ma fo vérifier me ko no nyela debe fa ko ya fakere ma ya fakera mbema ko to kera chugudi bino nyefiu babara naam ngone ngera so waran na de gunu mando sige sal jeli baba si soko kono si shebela wasablo maw yu ka tosigi ki ya famu tosigi parale du de awo aywa uti kalo ngono akuma kumbe munga ka jaratigeli ke no délibération sharia munun bulu daledu ani ka nyefoli ke nywanye sige mamunun tumba kene kai anga kristo ministre kumbe kene kai ana ministre nyogo min chesir ledo jamana yelini naninga mulukura bo de ministre de la refondation de l'état ale fana kumbe est-ce que kele ko saka sere ngoni ka buso ka yoro fiema yoro boala bengera mingande ko de kera wala sa ibeka ka démissionner ka bo fanga la utikalo kle tani shegi sa mois sa bafla ni mois ko kera ola o beya fara mate no bo akula kayo bulo ko ta jono sona ma ma pikono to ni kono to lu kan sona kaba majilla ubo dafo mafla ko amason mafla kunte keneka o ma tiga wasablu mo dada ba kemen dan sabata kemen dan sabata kemen sabata kemen an sabata 103 parce que ni 4 fois 99 ko 103 sare ngon taraw nga sebe fasir baku kamina siga kuma ka do na tawla aywa nanyayi namba fo bismillah nous donna kasola munare benga jeni muso ya ou jugera de ko yimge bena nyefiu wala juger pour coup et violence mortelle complicité 2 points et kantoma Daouda Doumbia et Djenabou Sidibé condamné à 20 ans de réclusion criminelle par contumace wala benga bawana ngana ngase ka ngata tan na juna de
lima fila Dawuda Dunbiya ni Jɛnɛbu Sidibe u nɔ bɔra ni k'u don kaso la n'o de i ka dɔn condamné san 20 Datɛmɛ Welekɛla kaso 20 ans de réclusion criminelle u bilar'o de la nka comme u yɛrɛ tɛ yen u kirila u kɔfɛ o de ye condamnation par contumace n'a tigi yɛrɛ tɛ yen indépendant de ye nin walafin i b'a dɔn fini bilenman kiiritigɛlaw ka kiiri de bɛ sen na kiiri saba de tun dulonnen don ko k'o kɛ u ye 2 to yen u ye 1 min ta o de kɛra nin ye jɔnni juguya la Dawuda Dunbiya ani Jɛnɛbu Sidibe k'u ye bugɔli de kɛ dantɛmɛ wale bɔra la fo saya taara bɔ a la Babara u ye san 20 kaso da u kun u yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kan ye mais nin ko in yɛrɛ kɛra cogo di bayi bɛɛ ka mago b'o yɔrɔ la ali tɛnɛmuso i ba Mani Jalo Fransi Mani Jalo bɛ nin yɔrɔ ninnu de fɛ a mago b'o la nka ko kulura i b'a dɔn a ka journal yɔrɔ min kɛ di ko ni ko nin ko in yɛrɛ bɛɛ kɛra cogo di a bɛɛ kɛra cogo k'i b'a fɔ ko ne bɛ n bolo da la ale kɔrɔ k'ale yɛrɛ b'a fɔ k'o de ɲɛdɔn k'e bɛ se k'i kanto ten ko ɔhɔn jaati bɛnkɛ mago b'o de nin ko in kɛra cogo di kamalen min tora la i b'a tɔgɔ dɔn Yusufu Tarawele bɛɛ ko a ma Urujo sanubɔla don san 27 u bɛ damanda de la yen siga kɛra ale de la k'a ye Jɛnɛbu Sidibe ka wari de suɲɛ sanubɔyɔrɔ la yen dugu jumɛn na Sirajuba Bugufiyɛ i b'a dɔn o bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ Yɔrɔbugula bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ Yanfoyila Wasolo voilà nin ye Wasolonka ye di i bɛnkɛ ɲin bɔlen nin ye Wasolonka ye di ne fa yangi fu marifa cibali tigi a tɛ bila a tɛ ci voilà dimanche 22 septembre san 2019 nɛgɛ ɲɛ 23 waati sufɛ Urujo de minɛna damanda la yen 1h du matin waati u y'a ni tɔɔrɔ k'a ni tɔɔrɔ a ko a ye tugu n ye wari min ta n bɛ taa yɔrɔ yira u tugura kɔ a taara dugu yɔrɔ in na yen a ye wari min bɔ i b'a dɔn wa 5 ni 800 a y'o bɔ k'o di nka Jɛnɛbu nin de ko k'o t'ale ka wari bɛɛ ko wari ka ca ni o ye an tora de la Dawuda Dunbiya nana u ko i b'i sen don ala mun na ko ne de ye tɔnboloma ye i bɛ tɔnboloma dɔ damanda la o ye i ka dɔn laadalamɔgɔw yɛrɛ bɛ maa min bila k'a ka yen kow bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi damanda bɛɛ kɔlɔsi ka kolo ni bu bɔ ɲɔgɔn na ka taa ɲɛfɔli kɛ cɛkɔrɔbaw ye o de ye tɔnboloma ye i tɛ sanu bɔ sa i ma damanda kɛ n ko ne san 6 de kɛ damanda la Mayiga tɛ damanda la ye an bɛ Dajankaw fo ka Dawulenikaw fo ka Dasuruninkaw fo ka Kogoyokaw bɛɛ fo bɛɛ fo bɛɛ damaw yɔrɔ dɔn alhamdulilayi Masɔkɔ i b'o bɛɛ yɔrɔ dɔn i ye san 5 kɛ nin bɛɛ la safurulayi o tuma n yɛrɛ si banna ye ne yɛrɛ de ye o dama 5 san 25 est-ce que dama yɛrɛ daminɛ b'o bɔ yɛrɛ bɔra tɔnboloma in de nana sa Dawuda Dunbiya ka n'i sen don ko la ka Urujo minɛ ka b'u bolo o y'a sɔrɔ u tun ye Urujo di Salimu Kulubali ani Ibrahima Kamara ma k'u k'a kɔlɔsi u ye Urujo minɛ ka taa n'a ye u ka so ayiwa maa wɛrɛ tugura a kɔ Jɛnɛbu Sidibe yɛrɛ b'o la yen ko f'a ka tiɲɛ fɔ de u selen ni pitini ye tuma min u y'a sɛbɛkɔrɔ siri de i ko woro paɲɛ sen ni bolo mana juru la manafin mototigiw bɛ minɛ siri u y'a siri n'o de ka su tɔ bɛɛ kɛ a sirilen o bɛna fo sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 8 u yɛrɛ nan'a ye funu bɛ ka kɛ u siranna dugudenw dɔw fana nana delili kɛ k'u ka rɔfoni a ye n'o rɔfoni tɔnboloma ye n'a ye sa k'a fɔ sirinɔ nin mana ni sirinɔ a gɛlɛyalen sabu a ye n'o tɛrɛtɛrɛnin dɔ y'a furu dɔ o tɛ ɲuman ko fɔ la o yɔrɔnin kelen dɔ sa a ye wale fɛrɛ ɲini ka fɛrɛ di d'a ma min di dimi kɛlɛ o fɛrɛ tɔgɔ bɛ yan ampicillines ni novalgiens ni gentamicin ni comprimés ibuprofènes ani paracétamol u kɔni y'o bɛɛ sɔri kamalen kɔnɔ ye sa nka o bɛɛ la ta foyi ma bɔ dimi na u sɔrɔla k'a cɛ ka taa n'a ye furakɛliyɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso la o y'a sɔrɔ ala y'a ka baara kɛ a fatura ka da Dawuda Dunbiya ni Jɛnɛbu Sidibe ka laɲini ani minnu fara olu kan ayiwa o la sa o Dawuda Dunbiya in ani Jɛnɛbu Sidibe olu minnu ye ko bɛɛ daminɛ dɛ fanga ye olu wele u ka sɔrɔ k'u nɔ minɛ
k'u ye bugɔli ni dantɛmɛ wale fo saya taara bɔ a la ani fara ɲɔgɔn kan complicité ayiwa mais made m'a dɔn kiri kɛra cogo min u tun tɛ yen u kirila ka sɔrɔ u yɛrɛ tɛ yen en l'absence des accusés ayiwa o bɛɛ la sa kiritigilamaw kɔni u y'u kɔn u b'o yɔrɔ fɔ dɛ u y'u don kaso la k'u bɛ san 20 de kɛ kaso la datugulen tɛntɛn o dun ma ye i n'a fɔ lasi sensurunin tun bɛ min kɔnɔ hali fenêtre t'a la siyo kelen u y'o de kaso da u kun mais n'i y'a mɛn par contumace o kɔrɔ de u ye min kan ka kiri a yɛrɛ tɛ yen soit a bolila wa a sara sa wa contumace kɔni kɔrɔ u ma kiri u yɛrɛ ɲɛna voilà nin kɛra kojugu ye yɔrɔ i yɛrɛ bɛ se ka ye kiri kɛnɛ kan cogoya fila de la i yɛrɛ k'i jɔ i farikolo la kɛnɛ kan walima i ka avocat k'i jɔ i jɔyɔrɔ la voilà bon n'o fila si ma kɛ o kɔrɔ i tɛ yen i bolila walima i sara contumace lasi ta ale bɛ kiri a yɛrɛ jɔlen ɲɛna a yɛrɛ b'i jɔ a la tiɲɛ na ne alimami ka sabara suɲɛ seli don ka taa di n burankɛ ma o de tun y'u denmuso d'a ma kajolo alimami ka dagabana babusi k'o ta ko n'a tun ye kajolo ka den d'a ma n'a tun ma samara dɔw fa ma u b'u den d'a ma ko mun kɛra samara zo misiri da la i b'a ko kalama dɛ a faamuna bɛnkɛ o da turabilen maa min fa faga n'o ye tongobilen a bɛ non i bɛ boli siga t'o la ne ye lasi ye dɔrɔn n bɛ boli et puis n bɛ n bolo tɛrɛn poche fila da la de ka boli dɛ i ka fɛn dɔ kana b'i kɔ a kana n'i bolo jagoya sɔɔri mun kɛ k'a fɔ k'a b'i ka wari bɔ e b'a ye futa fulaw b'o de fɔ fulakan na e na ko fulakan bɛɛ ye fulakan ye n'u bɛ ɲɔgɔn fɔ kaw n'i y'a ye i b'a ta n'i m'a ye to janta e de fɔ ayi kaw kɔrɔ bɛnkɛ quoi a bɛnkɛ kaw n'i y'a ye i b'a ta n'i y'a ye i b'a ta n'i m'a ye to janta ko n'i y'a ye k'i b'a ta wa ko n'i m'a ye to ko n bɛ n janto a la n'i y'a ye i b'a ta n'i y'a ye i b'a ta wa ko n'i m'a ye to janta i baaramatula ye dun tɛ futa fulaw ye bɛnkɛ i ko ko jɔn ye sɛba jitɔ ye sɛba jitɔ de b'a den lamɔ janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi nin bɛɛ fɔ bɛnkɛ jɔn ye sɛba jitɔ ye a siranna mun ɲɛ nin ye kabako de a fɔ ne b'a wa d'a ma ye k'a k'i kɔnɔ siri yɛlɛ fɛ ayiwa voilà pour avoir découvert des fétiches dans son bureau le directeur général a prescrit la fouille de ses collaborateurs ne nanzarakan ne ma foyi faamuya na bawada ko ni service ɲɛmaaba in dɛ a nana sɔgɔma k'a ka bureau dayɛlɛ ka taa sɔrɔ a ka bureau kɔnɔna falen boli cɛjugu la jelikɛnɛ b'u kan i kabako e de ye directeur e de ye jotigi ye o ba ye sariya minnu ta sa n bɛn'o de f'i ye yɔrɔ u ye kamalen yɛrɛ tɔgɔ fɔ a tɔgɔ fɔ ye gundo ye bamada baarakɛyɔrɔ la sa a donni ma nɔgɔn sa dɛ a bɔra mɔgɔw y'a dɔn ko in kɛra cogo min bɛɛ pari la k'a ye ten directeur ye sariya kura don baara taabolo la a ko fɔlɔ aw kun bɛna kabini sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 6 6 heures o bɔra a la bɛɛ bɛ na 7h30 o y'a sɔrɔ kɛnɛ cira pa 7h30 n'i ye mɔgɔ mɔgɔ i ka bureau kɔnɔ yanni 7h30 cɛ e ye jutigi ye i ka baara banna baarakɛla ko nin fɛnɛ o n ka mi caya ko kabini ɲɛmaa kɔni donna ka bureau kɔnɔ mabada ka ni bolijuguba ninnu dalen ye ko a jatigɛ yɛrɛ fɛ a y'i sigi fɔlɔ sew b'i yɛrɛ yɛrɛ wɔsi ji bɛ ka jigin a sera k'i sigi ten a ye téléphone ta ka dugu ladatigi ɲɛmaa ka mɔgɔ bila ka t'o ta mobili la o la jotigiba minnu bɛ yen k'olu wele ka na baarakɛlaw ɲɛ b'a la cɛ somaw bɛ ka don jotigiw de bɛ ka don directeur kan olu ko cɛw bɛlɛ ko ja directeur labɛnnen don koyi n'aw ma siran nin ɲɛ nin tɛ maaden ye ja directeur kɔrɔ mɔlen a bɛ yɛrɛ ɲini na a bɛ yɛrɛ ɲini na Allahu Akbar a ko ayiwa n nana nin de sɔrɔ n ka bureau kɔnɔ sɔgɔmada in olu ko bisimila ko komi an bɛɛ ka ɲɛmaa bɛ yen n'i kɔni sera k'ale ka saraka wariw sɔngɔ di ale bɛ nin boli ninnu ta ka t'u jeni wari den nin tɛ ale ka saraka wari dili ale yɛrɛ ye jɔnni ye
ko anga soma nyema ba be anyona jutigi te jamana imbe ouais di ko ne sera ka ala laje ka million duru dale ma o ka million gelengelen di aduma abe bolu we mais directeur ko te bashi ko nyake million tan ni ka gelema ni milliard de be kun ba kan fa ka bonga milliard ko kan fa ka bon joro la aya fa ka jutigi nyema bay mi sigile fleni atoko benga jutigi bay okay mi mina million tan mi ne ka jon be jini ka baka bi fa yere politique ya awo fa kere politique million tan no fe e ma fe go to alhaji benge badara wallahi ka fo ba alhaji sigile ga joguna inne sisa amine yeni yinne ntige million tan no ninga wartara kanda ibe na hiji ane denjugo ene bulo ko chotigi bayma ko bisaka bolo nuboya ako musego boy sogo ba ni bogoma ni sona bake ni ma sotake na folo te desena directeur yi bolo ti droga chèque ke de 10 millions ko di jotigi bayma saka jo ka singa jo ke nyongata eku katakano ko directeur ko ko ni te ko baye ko me yeni nga bolu ci ye fen do fo yeda gudi ikoloshi yere la janto yere la koro ci ko kay o janto yere la ile directeur num bolé ko ni bolu yi mo dabali bani ja ko jodi yera directeur ga bureau ko décision ko nana do def avec mati do ga bureau ko na yani 7h30 wa étage e flayé aya a sécurité aya be doublé bara kumbe jigi footuma do la minuit mode la 23h ako bana bara be jigi bébé bonheur nyenya na 19h wani be bora bureau bébé fouillé kile i donto bara yoro sogoma 7h30 ibe fouillé bara jigi to la ibe fouillé saki ibe finimbo ibe fouillé limiere do chetala musutala hetje ye muso ye sura si che de bi fouillé ye che sura si che de bi fouillé sura ni muso sura si muso de bi ayi sura si che baba da kafira be wo dugula gansa ayi ko jute wo dugula gansa wa ali bara konona na ina fo posi na nyogono ubi be boy ga biro la ka ta chike dala ka sigi yoro bara ga rolo be ke i boto e be fouillé dondo e be fouillé hetje sakini ire o be nga visiteur munu metawla do abe fouillé akabe barakala odi barakala odi parce que pour barakala do di ni non net nte une service voilà yaiwa donc maintenant babada ni betara fene sécurité de be follow sécurité kunte shi sécurité be veillé ka étage flan koloshi maté dotuguna à partir de 19h caméra be fa be fe ni ma dona munu kumbe service la wolu ka bara bane ni be ya ka décision de sebene ka noro parce que soma jugu pa nyo foye habebe soma mena soma iyo be foye benge tutiki iyo be foye ende benge million tan woni o tita ke daw benge ende ka nga jutiki islameto benge e ba million tan nega bani e ko joli e ba ko million tan benge o ningele ni islame a che bege jutigi bisini nala sona ay betubi bese ala ma agetu bola sallallahu wasallam aw mamunun sigira ka dongi baro kene lame radio urale fm kungan fe bi aw kulo gartga kera mi o kera ni mali kono ana koka ana fo koka ana aw be duna na taula radio urale fm kungan fe hagetu bola sallallahu alaihi aw kulo garsɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan